اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل۔ تو کاشتکار بھائیوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسڈی کے بارے میں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کچھ دلچسپ معلومات ہیں، لیکن وہ معلومات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جو انسان کو عزت اور ذلت دیتا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو وہ سب سے بڑا میرا اللہ ہے۔ تو انسان جو کام کرتا ہے وہ انسان صرف اور صرف کوشش کرتا ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل مطلب 2 انچ پہ چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنے گھر کا مال جان اور رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، اور جو آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ میرا اللہ ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کے رزق، کاروبار، مال جان میں برکت ڈالنے والا، عزت دینے والا میرا اللہ ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے چینل جو بنایا ہوا تھا وہ سبسڈی کے بارے میں تھا، ڈی اے پی کھاد کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دے رہا تھا۔ تو آپ تک جو معلومات شیئر کر رہا تھا تو وہ آپ میں سے لوگوں کی تقریباً میرے خیال کے مطابق 80% لوگ جو ہیں وہ میری ویڈیو سے مطمئن ہیں، کیونکہ میں نے سروا کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے، لوگوں کے کمنٹس دیکھے ہیں، لوگوں کے جو دلچسپ مطلب اچھے الفاظ میں ہم سے واٹس ایپ پر بات کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کو عزت سے بات کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہماری باتوں میں کچھ عمل ہے، ہماری باتوں میں کچھ ہے جو لوگ ہماری باتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری بات فضول ہوتی تو کوئی لوگ جو ہیں، کوئی دوست جو ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتے، نہ ہی ویڈیو دیکھتے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے پیارے کاشتکار بھائیوں، کچھ دن پہلے جب نواز شریف یا نون لیگ کی حکومت آئی تھی، جب عمران خان کی حکومت تھی، تو اس وقت لوگوں کو پیسہ مل رہا تھا، کسان خوشحال ہو رہا تھا، کسانوں کے پاس پیسہ آ گیا تھا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا پیسہ آ گیا کہ جو میں زندگی بھر نہیں کر سکا وہ میں اپنی عمر سے اپنی عمر کے لحاظ سے زیادہ کام کر سکا۔ تو سوچ بھی بڑھ گئی، جب انسان کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے انسان کی سوچ بھی اتنا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہے تو آپ کی سوچ کروڑ روپے تک کام کرے گی، اگر آپ کے پاس 1 ارب روپے ہے تو آپ کی سوچ 1 ارب روپے جتنا کام کرے گی، اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں تو آپ کی سوچ، آپ کا دماغ 10,000 روپے جتنا کام کرے گا۔ تو اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا تھا اور لوگوں نے چیلنج بھی کیا تھا کہ سبسڈی کی رقم جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ تو کافی دوستوں نے کہا کہ سبسڈی بند ہو گئی ہے، اب سبسڈی نہیں چلے گی۔ لیکن آپ میں سے اگر کوئی دوست ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس دن والی ویڈیو دیکھی ہوگی اور لوگوں نے کہا کہ اسکرین شاٹ لے لو اگر ویڈیو سبسڈی بند ہو گئی ہے، اگر چلے تو ہمیں بتانا۔ لیکن میں وہی واحد آپ کا دوست تھا جن لوگوں کو میں نے تسلی دی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے سبسڈی کسی صورت بند نہیں ہو سکتی، چاہے قیامت بھی آ جائے۔ انشاءاللہ قیامت آ گئی تو پھر تو تمام دنیا، تمام ملیا میٹ ہو جائے گا، لیکن قیامت آنے سے پہلے سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ کسی صورت بند نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن سبسڈی بند نہیں ہو سکتی۔ اب کل جیو نیوز کی خبر ہے کہ کافی دوست مجھ سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے سبسڈی بند کر دی ہے، بالکل بند کر دی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے کون سی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ بند کی ہے، اور کسانوں کو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ اب بالکل نہیں ملے گی۔ لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا ضرور بتانے والا ہوں، جس میں میں نے 2 دن پہلے جو ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو تھوڑی سی باتیں سمجھائی تھی کہ حکومت نے کتنے ارب روپے جو بجٹ جو ہے وہ رکھا ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات ہے آج کی اس خبر کے بارے میں۔ تو اس میں گندم سپرے سبسڈی، آٹو سبسڈی، تلی کی سبسڈی، پوٹاش کی سبسڈی، سورج مکھی کی سبسڈی، SOP MOP کی سبسڈی، تو اس کے حوالے سے تمام سبسڈی کی نیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچنے والی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ حکومت نے
तमाम ज़रई बजट जो है वो तकरीबन 38 से 40% जो है वो बजट हुकूमत ने बढ़ाया है। एक दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि हुकूमत ने 50,000 एकड़ जो हमारी ज़मीन बंजर पड़ी है उसको सही करवाने के लिए हुकूमत ने उसके लिए भी बजट रखा था। बात करने का मकसद ये है कि हुकूमत ने 76 अरब रुपए जो है वो भी इजाफ़ा किया, 38% इजाफ़ा किया तमाम। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने 39 अरब रुपए का इजाफ़ा किया ज़रई सब्सिडी में। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हुकूमत ने ज़रई सब्सिडी के लिए 39 अरब रुपए का इजाफ़ा किया और तरक्याती कामों के लिए जो ज़रई तरक्याती काम जिसमें मतलब सोलर सिस्टम हो गए या इस तरह की ट्यूबवेल वगैरह हो गई, खाला जात हो गए, इस तरह के हुकूमत ने 21 अरब रुपए जो हैं वो रखे हैं और 31% इजाफ़ा भी किया है। और बात करने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत सब्सिडी बंद कर रही है, क्या वो तमाम 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बना रही है? जो 39 अरब रुपए का 39 अरब रुपए का जो ज़रई सब्सिडी के लिए जो हुकूमत ने बजट रखा है, क्या वो फजूल मतलब ऐसे ख़बर पे वीडियो चलाई थी कि हमने किसानों के लिए 39 अरब रुपए जो है वो बजट मुख्तस कर दिया है? तो क्या ये फेक थी? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात मेरी गौर से सुने प्यारे काश्तकार भाइयों, जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाहे क़यामत भी आ जाए, तो क़यामत आ गई तो फिर तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर ना आई तो फिर इंशाल्लाह सब्सिडी बंद नहीं होगी। ये किसी सूरत सब्सिडी की रकम जो है वो बंद नहीं होगी। जो आप दोस्तों का, आप किसानों का, आप गरीबों का हक है, इंशाल्लाह वो आपका हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसमें दो बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि जो इंसान का हक खा जाता है तो अल्लाह ताला जो इंसान हक खाता है जिसका, उसको तो अजर जो मिलना है वो सज़ा है, सवाब है, गुनाह है, उसको मिलेगा। लेकिन जिसका हक दूसरा इंसान खा जाता है और जो अपने हक से महरूम हो जाता है, और अल्लाह ताला उसका इल्म में और रिज़्क़ में बरकत डालता है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसमें एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल है। इस बात को मेरी याद रखना प्यारे दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि अल्लाह ताला से अर्ज़ किया गया कि या अल्लाह हमें रिज़्क़ की तलाश है, हमें रिज़्क़ इतना अता कीजिए कि हमसे ख़त्म भी ना हो। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भेजा कि फ़लाँ जगह पे जाओ, दो ढेर पड़े हैं, एक पे मतलब ज़्यादा तादाद में, मिसाल दे देता हूँ आपको, गंदम, एक जगह पे गंदम का पहाड़ है और दूसरी जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का एक दाना है। तो जिन दोस्तों ने देखा पहाड़ को तो उन्होंने सोचा कि यार हम पहाड़ ना ख़रीद लें, पहाड़ बड़ा लंबा है, ज़्यादा तादाद में है और एक जगह पे एक दाना पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह ये जो गंदम का पहाड़ इतना बड़ा है उसमें और सिर्फ एक गंदम का दाना पड़ा है, उसमें क्या फ़र्क है, हमें ये बता दें, हम इंशाल्लाह अपनी जो चॉइस होगी वो कबूल कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा जो पहाड़ जैसा ढेर पड़ा है गंदम का उसमें बरकत नहीं है, जो एक दाना है उसमें बरकत है। तो दोस्तों ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया, मुसलमान ने, उन्होंने कहा या अल्लाह हमें एक दाना दे दे ताकि उसमें बरकत तो हो। तो प्यारे दोस्तों, जो इंसान किसी का हक खाता है वो उसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए होंगे लेकिन वो साबित नहीं होगा, उसकी कमी पूरी नहीं होगी। और आप में से मैं भी अपनी बात करता हूँ या तुम में से कोई गरीब लोग होगा जो दिन में दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, 500-800 रुपये, 1000 रुपये लेता है, तो शाम के वक्त अच्छी तरह खाना खाता है, तो बच्चों को भी खिलाता है, सुबह के वक्त अल्लाह ताला के फिर अपनी रोज़ी की तलाश में निकल पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है, लेकिन जो हमारा हक है इंशाल्लाह हमारा हक ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, गंदम की सब्सिडी, स्प्रे की सब्सिडी, पोटाश की सब्सिडी, सूरजमुखी की सब्सिडी, आटो सब्सिडी, मूंगी की सब्सिडी, ये तमाम की तमाम सब्सिडी जो मिलने वाली है इंशाल्लाह हुकूमत ने ईद की छुट्टियाँ कर दी हैं। अगर
शेड्यूल जो है उम्मीद है बताया जा रहा है, मैंने अभी मालूमात ली है, हमें ये कन्फर्म मिली है कि सब्सिडी की रकम जो है इंशाल्लाह ईद से पहले ऑटो मतलब सब्सिडी किसानों को एक दफ़ा दी जाएगी। अगर आपको एक दफ़ा सब्सिडी की रकम मिलती है तो फिर तो आप खुश नसीब हैं, अगर नहीं मिलती तो फिर जो है इंशाल्लाह हमारी सब्सिडी जो है आप तक इंशाल्लाह ईद के बाद फौरी पहुंचना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कल और परसों के दिन में DAP सब्सिडी जो है वो बंद हो गई है और तमाम दोस्त कह रहे थे कि यार सब्सिडी बंद हो गई है, लेकिन वो आर्जी तौर पर बंद हुई है। परेशान नहीं होना, आपको सब्सिडी की रकम जो है वो मिलेगी। और जिन दोस्तों के कूपन सेंड हो गए हैं, चाहे 100 साल भी गुजर जाए, मैंने ये पहले भी आपको बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि वो आपका हक है, वो आपको मिलेगा, आपको सब्सिडी की रकम जो होगी वो ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरह गंदम, पोटाश, कैनोला, SOP ये तमाम सब्सिडी की रकम जो है इनमें से कुछ हुकूमत ने शेड्यूल मुकम्मल तैयार कर लिया है। ये तमाम की तमाम सब्सिडी जो है वो एक पेज पर आ चुकी हैं। एक पेज से मुराद ये है कि पहले ये होता था सिर्फ गंदम की सब्सिडी मिलती किसानों को, फिर ये होता कि स्प्रे की मिलती, फिर ये होता कि पोटाश की मिलती, फिर ये होता कि सूरजमुखी की मिलती, लेकिन अब ये तमाम सब्सिडी जो है वो एक पेज पर हैं। एक पेज से मुराद ये है कि मैं एक मैसेज लिखता हूँ जो ग्रुप में सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, तो वो एक हमारा मैसेज जो होता है मतलब 2 लाइन का होता है, तो वो तमाम ग्रुप वालों के पास पहुँच जाता है। जो चाहे 200 बंदा है, चाहे 100 बंदा है, चाहे 1000 बंदा है, तो वो तमाम के पास 1 मिनट में पहुँच जाता है। तो ये ही सिस्टम जो है वो अपडेट हो चुका है और इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं वादा नहीं करता, मैंने अभी भी मालूमात नहीं है, कल भी मालूमात, कल मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि तमाम सारा दिन मालूमात लेता रहा कि कोई कन्फर्म हमारे जहन में बात आ जाए, क्योंकि जितने मुंह होते हैं उतनी गलें होती हैं। तो जिससे बात करते हैं ना वो और भी बात करता है, जिस साहब से बात करते हैं सर जी, महकमा ज़राअत के अफसर से बात करते हैं, तो उसकी बात जो है हर एक की और होती है। तो फिर हम अपने जहन के मुताबिक उस बात को मद्देनज़र रखते हुए सही करते हैं कि कौन सी बात दुरुस्त है, तो उसमें फिर आपको हम जो है वीडियो में बताते हैं। वीडियो में थोड़ा बड़ी हो गई, इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो दूसरी बात यह है प्यारे काश्तकार भाइयों कि अब हमारी सब्सिडी की रकम जो है तमाम गंदम, स्प्रे, सूरजमुखी, कैनोला, SOP, MOP और ऑटो सब्सिडी जितनी भी हैं तमाम सब्सिडी एक पेज पर हैं। उम्मीद है ईद से पहले सिर्फ एक क्लिक होगा और तमाम सब्सिडी किसानों की होगी जो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं होती तो ईद के बाद इंशाल्लाह जो मालूमात होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। आज की मैं माज़रत खा हूँ, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो उसके लिए माज़रत खा।